বিহারী রাধে মো নাম কুঞ্জ বিহারী कुंज बिहारी के बाबू को शिशु को सारी पिला को शिशु को सारी আগো মো নাম ঘন শ্যাম গো মাই মো নাম শ্যাম ঘন রাধে মো নাম শ্যাম ঘন आकाश चिन्ह बाबू को स्वर्ग भुवन स्वर्ग भुवन स्वर्ग
जा देखि के आसबो बाबू गो हाँ हाँ मत में किन्नु आसे तुम नागाटिए कहत মুই গো हां गो মুই আসিছে গপপুরু गपपुरी आस আরে মুই আইছে আমো ঘরু किन्न আছে गो तम घर এ বুয়ার ভাল লাগিছে যে महे जी न अछु जी ও কলপ কি মলপ যে মার্বল পত্তর লাগিছে গো তাকর ঘর এটা বুয়ার বলে অঙ্গনবাড়ি চত্বর बाबू गो हाँ हाँ गपपुरी आसबा आस जे पिला गो हाँ। तमर मां बापा नाटिए कहत মোর মা বাবা না গো हां गो মোর বাবা না কইলে পশু দেব बसी थिबो নেই গো তার বাপার না কইলে বসু দেব হ্যাঁ। আর মোর বাপার না কইলে ডাইরেক্ট ঠিয়া হেব ए बाबू हाँ हाँ मोर माड़ा आगला गो ও মোর মা না কইলে দেব কি देबो की ওই তার মান না বাবুর মার না দেব কি হ্যাঁ। আর মোর মার না কইবে বলে ভিতর কাটিকে নেব नहीं नहीं भलो छे तोर मान ना ताइले ए बाबू हाँ हाँ तुमर ना कहना गो মোর না हां गो মোর না কইলে কৃষ্ণচন্দ্র कुकुर चंद्र নেই গো বাবুর না কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ। আর মোর না হিসাব করবা বলে 14 15 14 15 आकी नहीं ना এটা মোর আর মুই আইছে মোর মামু ঘর গো के गो तमर मामू মোর মামু না কইলে চন্দ্রসেনা ए माहे बुढ़ा के अच्छे ताल এ মাতার মামু না চন্দ্রসেনা হ্যাঁ। আর মোর মামুর না কইবি বেলে 17 না কোনা ঘনা রখি দি করে পলে আনি না ए बहो तुमर भंजा आछि छ কেন বলগা से गोपपुर केलो আসলে তো দেখব গো কে যে আসো। তার গঞ্জা আইছে ভঞ্জা গো মোর মৌসা পিলা তোর মুসা পিলা हां हां হে গুঞ্চা মুসা मौसा पिला बोलू छे মুসা পিলা কে করি मौसा पिला गो से पिला হিননি চুর কাইলো भाई खाई चोर नु है से मोर मौसा पिला छी छी রাত বেলে কে 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 মৌসা পিলা আসবি कृष्ण चंद्र बोलू छन गो চুচা কে দেখ হিননি চুর কাইলো বাট মুহে দেখরড়ি ছাড়ু আছে খালি খোকা কে রকা খালি খোকা হি খাই কে ছনকে খুল খুল বলি নেই আসে না হিটার কপাট কে মোর পিঠে দেউছি উঠো 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 না উঠো জলদি উঠো नहीं को लगो नहीं नहीं हिमाचल काए हो नहीं नहीं खोलो 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 बाट मुहे देखो रड़ी छाड़ू अछि ए माचर काए हो ननी चोर काए लो बाट मुहे देखो रड़ी छाड़ू अछि ए माचर काए हो ननी चोर काए लो बाट मुहे देखो रड़ी छाड़ू अछि মাইকু काके छोड़ के कुल कुल খুলো খুলো काके छोड़ के कुल कुल बोली हिटा तो पाट के मोर पिटी देउचे देउचे ये माचर काए गो पिला चोर काए गो आत्म से करड़ी छाड़ो ये माचर काए गो ननी चोर काए गो आत्म से करड़ी छाड़ो अच्छे ठेला गोटे आंत दासी दासीरा मुड़े देवन कसी ठेला गोटे आंत दासी दासीरा मुड़े देवन कसी रसी गोटे आन बांधी चांदी देवन रसी गोटे आन बांधी चांदी देवन घर घुसी नहीं किए ताकुते এ বুয়া খেন্তা হি গলারি কানা কলো
बिना दोषर लोग के मोके भांगुछ और ऑपरेशन करू छे जे सबू दोष है तुमर तुमको तो आम जोगवाल देथिनु जगवा पाई बाट दुआरे तुम्हें किन पिला के छाणी देछो घर भीतर के फसिया पैसा न छै मामू घर वाला होय बोले मोर मामू घर वाला कि आधार कार्ड देखला बोले चलिले पदे प्रमाद न बोले छानले मनी नहीं छानले मनी जदि नहीं छानबे बोले तबर कथा सुना जदि मोर भंजा के नहीं छानले तोर ननी तो खूब हकी को का करबो बोले मुने होय ई नवर मोके ई नवरात्रि खेई दला गो ए बिना हां हां तुम्हें से कृष्ण चंद्र हय हय मते केनता विश्वास लागबा तुम्हें कृष्ण चंद्र बोली केनतार विश्वास लगवा ई दसर लोग जे कृष्ण भगवान बोलु छ आ तुमके विश्वास नहीं लाग कृष्णंकर पाद पद्म के जुग जुग धरि हर ब्रह्मा ने पाए हां हां कृष्णंकर पाद पद्म के कोटि कोटि ऋषि मुनि तपस्या करि ने पाइले हां देखो केनता सुंदर भाव रे सोई छ कलब खाली हेंता लोग के जगवाल लोग के दिथे जगी थ बोली आराम से भीतर पड़ी तो तुम्हें यदि सही कृष्ण चंद्र हां हां आज भी तुमको कथाटे पचरा हां हां काय बोल छ बाबा काना पचराबो गो माई कहि पारबो होय गो ए प्लस बी रहो स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानू छे गो जदि कृष्ण चंद्र बोले मु प्रश्न गोटे पचरामी हमर पुराण र कथा पुराने कथा यार मुई मिला के पायो मका कथा पचराबी मुई आगे पचरामी भंजा आले बोली कम से कम गो माई आलिंगन टिके करी थी तो आली गनो घर के टिके नहीं थी तो मते चोरटे बोलबू नहीं छिगो मते छोटे बोलबू नहीं गो माई कला कन्हई गो गोपन इटा चोर रसिया मुई गो माई कालिया मुई मते छोटे बोलबू नहीं मते छोटे बोलबू नहीं गो माई कला कन्हई गो गोपन रसिया मुई गो माई रसिया मुई मते छोटे बोलबू नहीं मते रिचे बाबू बोलबू नहीं गो माई कला कन्हई गो गोपन रसिया मुई ध्यान से काम करो आगो सुनो माई तीना गुटे के छोटे तीनी मोठिया गुटे गो छोटे तीनी मोठिया गुटे दिने काण करथिल गो राधे चोर मनकर काम गोपपुर मथुरा कटक कंसर राज्य के दही बिकवा लगी जेते बेले ललिता विशाखा मुकर संगे जाउथिल सेना गुलेरती गो माई तमर मोठिया फटे तीनी सोर लागुछि ननी जे मुई कुतु कुतु कर देली हेडा हेडा भल काम कलो जे हेडा प्रशंसा जोग्य जे कहि अछि 8 दिन काना हितले जानि छ आगो पानी बरसुथिला केतिनी केते गो माई पर्वत के थिनी गो चिनी आंगुटे दिने इंद्र सहित विवाद करा बेल के पर्वत टेकी करी गोपपुर वासी को रक्षा हां हां तुमर लगी काना नहीं करी गो राधे मते छोटे बोलबू नहीं मते सुरु बाबू बोलबू नहीं मते छोटे बोलबू नहीं गो माई कला कन्हई गो गोपन रसिया मुई गो माई रसिया मुई कला कन्हई गो गोपन रसिया मुई गो माई रसिया मुई তুই আইলে কুচুনি পড়া তোকে বলে নেমি বন্তরা বন্তরা কাই করিগো ডালুয়া হচ্ছে কিনি গো হেনে দুই লোক বলে না বাগো এমা ভুজা গেনি দেবি গো চকলেট গেনি তোকে তোকে चूरा घिनी गे मु এ তুই বলি এ বুয়া মোরা ओरा डरो पाइन गलि छेन कसरा डरो डरो पाइन गलि छेन कसरा
কিবা পথনা কলা কান হু ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ମାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଭଞ୍ଜା ଗୋ তুমি যদি সেই চিনি আঙ্গুঠে গোবর্ধন টেকি করে রক্ষা করিছিল গোপ ହଁ ହଁ ইন্দ্র সঙ্গে বিবাদ কলা সময় ହଏ ହଏ তুমি টেকি সে টেকিছিল ହଁ ହଁ ମୁଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିକରି ଏହି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ହେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚର ହେଦିନ ପିଲାকে ଆମେ ଏ ଟେକୁ ବଲସୁନା আচ্ছা তুমি যদি টেকিছিল ହଁ ହଁ হে টেকবার কথাটা পচরা আমি কহেব କାଣା গো ମାଇଁ হে ধন মালিক ମୁଇଁ ତୁମର ଧନ ମାଲି হে মোর শুন থালি গো পিছে মুড় ओम पर्वती गण नारो गुचित प्रिय बाके प्रदान एचो आहं हं जम 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 जु हाय 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 मिलन करि दिया जीवा मिलन लाई चिंता जेते बेले चले ते बेले मिलन मिलन डे राजधानी डे सब चलबा 6 के 7 बजे जीवा 9 बजे जीवा আমার ভাগবত কমিটি ঠিক করলে তো কেনটা করে দেখলে যে ঘরে কহলি বলি কিছু না আইলো ভাগবত কমিটি কোলারে সম্মান রক্ষা করি রাধা কৃষ্ণଙ୍କୁ অন্ন বস্ত্র প্রদান କରିଛନ୍ତି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମିଟିକୁ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ତାଙ୍କର ମନ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଥାଉ ଏକବାର ହରି ବୋଲ হে সুনা থালি গো ଇ ସୁନା ଥାଲି এ মোর ধন মালিক এ মোর সোনা থালি গো কহা হই গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হই গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন ধন মালি রে সুনা থালি রে ধন মালিক সোনা থালি ধন মালিক সোনা থালি ধন মালিক সোনা থালি গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হই গো মতে কথা পদে কহি দেব গো কহি দেব গো ধন মাই গো সাথী সাতরায় ভরসা है ना গণ গরবনা এতে পার কিনারে গলাতে যমুনা বহি নহেলা সাথী সাতরায় ভরসা है না গণ গরবনা এতে পার কিনারে গলাতে যমুনা বহি নহেলা অখেনে লাভেল গো হিমতে নাই করি গোপত তুমি কহ কত সত কইতো বাবু শুন না হিমতে নাই করি গোপত তুমি কহ কত সত যেত ভাবি ভাবি লেগে পিন পিন্টু খিন্টু ওই গো মতে কথা বদে কই দেবার ধান ওই গো মতে কথা কই দেবার ধান
যে ইন্দ্র সঙ্গে বিবাদ করি করি গোপাপুরকে রক্ষা করবা লাগি গিরি গোবর্ধন টেকি হ্যাঁ হ্যাঁ গিরি গোবর্ধন টেকি করে মুই রখিଥିଲି গো মাই সমস্তଙ୍କୁ রখিছিল যে ইন্দ্র রাজা তো গোপপুরকে ভসাবা লাগি 7 দিন পর্যন্ত লগাণ বর্ষা লগাଣ ବର୍ଷା କଲା এতে বর্ষা হেলা এতে বর্ষা হেলা এতে বর্ষা হেইতিলা গোপপুর বাসী উহুলি যাইথিতে কিন্তু হে বর্ষা জল কে নাড়ে উভেই গলা যে গোপপুর যমুনারে টিকে পানি নেই রহিলা হাই গো নদী নালারে টিকে পানি নেই রহিলা হ্যাঁ গোপপুর বাসীଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି নেই ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ଜଳଟା କେ ହଏ ଗো ମାଇ ଦିନେ ଚଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇ ଭୁଇଁ ଚୁହୁଛେ ଭୁଇଁ ଚୁହିଥିବା ହଁ ଦିନେ ଛଣେ ହେଟା ଏଭର ବର୍ଷା କେ ସୁନା ଚୁହି ଦେଲା नहीं दिने छोने भुई चूही भी दबा ଖରା ये ମାସର 7-7 दिन तो नहीं चूही पारे যেই কথা কহিলে ঘরকে নেব କହା ତ আগো গজগমনি মোর গেলই রানী গো মতে করিলে ঘাত রাজা 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 তোর মন্ত্রী মন্ত্রী আচ্ছা সুখা মুই আনমু আচ্ছা সুখা আচ্ছা মুই আনমু এনে বসো বাবু এন্তা করে আনমে মহিলা মন্ডল আনি করে আসে রে কিছু লোক বাড়িতে মানুষ দিলাকে ঠোক রয়েছে তোর কলি কথা এ তোর কলি কথা মতে লাগে সুরতা গো মোর কথাবার্তা ভাল লাগছি তুহি মোর ছাতির কলজা আগো গজগমনি মন গেলাই রানী গো গজগমনি মন গেলাই রানী রে মতে করি দেখা তো রাজা মতে বনে দেখা তো রাজা 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 মাই গো এ তোর কলি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোটা দিন করো যা কলি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোটা দিন করো যা আগোত্রে তো আজুগর গীতা সে অগস্তি মুনি বড় মাই সে অগস্তি ঋষি বড় আগে 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে খাইলে দিনে অগস্তি মুনি অযোধ্যা নগরকে বুলবা পাই যাইଥିଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସୀତା ମାତା କାଣା କଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ মা 21 দিন পর্যন্ত মুই রান্ধি দেইতিলি হয়ে গো মাই ত্রেতয়া যুগর কথা সুর কর তো সমস্তଙ୍କର পেট পুরিলা অগস্ত্য ঋষিଙ୍କର পেট নি পুরি সকে बोले ये ताकर पेट 3-4 एकड़ बारी थिला के নাই ତାଙ୍କର পেটে ଗୋଟେ କାଳା ଥିଲା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି পেট যেতে খাইলে ବି ତାଙ୍କର ପେଟ নাই ପୁରୁथे তো যেତେବେଳେ কে সীতা পাককে পানি মাগি যাইছন পিবা লাগি সীতা মাতা রাগি গলি রান্ধি গলে বলে ক্রোধবর রিস্মি হয়ে গলে টেনশন হয়ে গলে রাগি গলে গো 21 দিন খাইলা পরে भी যদি তোমার পেট নি পুরবা অগস্তি মুনি तुमको घुटे करे पानी देले हेले पेट पुरबा তারপরে কানা কলে जो मु तुमको अभिशाप दोछे बोले सीता माता द्वापर जो जेतबे इंद्र कृष्णଙ୍କର विवाद हेबा से समय पानी तुमे पीबो बोले आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बोली हेला पुराने होलिला गो खाई नहीं पाई हीरा। 21 दिन खाइला परे भी যদি তোমার পেট নি পুরবা অগস্তি মুনি तुमको घुटे करे पानी देले हेले पेट पुरबा से समय पानी तुमे पीबो बोले आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बोली हेला पुराने होलिला गो खाई नहीं पाई हीरा। 21 दिन खाइला परे भी যদি তোমার पेट নি पुरबा অগস্তি মুনি तुमको घुटे करे पानी देले हेले पेट पुरबा से समय पानी तुमे पीबो बोले
তো ସୀତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସେଇ ଜଳ ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ନାଇଁ। ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣେ ଅଛେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗো ମାଇଗ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି এটা লেখিছে বিপিন সুদামর দাদা বদরঙ্গী বেটা সুদামর দাদা গো কে তোর কালি কথা লাগে শ্রীরুতা ধন তুই মোছাতি কলজা কে তোর কালি কথা লাগে শ্রীরুতা তুই মোছাতি কলজা हलवा बाली मरुसना बाली रे अरे हेरो बोले उधार देता अरे टंका पोसो মন টঙ্কা পয়সা কিছু নাই ন মতি নাই কৃষ্ণ দৈতা মন টঙ্কা পয়সা কিছু নাই ন মতি নাই কৃষ্ণ দৈতা মতি নাই কৃষ্ণ দৈতা নাই কৃষ্ণ দৈতা মোটা টোকা পয়সা কিছু দিন নাই কৃষ্ণ দেবতা টঙ্কা পয়সা কিছু নাই ন নাই কৃষ্ণ দেবতা যে তুমি যাহা পচারল মুই কহিলি কহিলা দিয়া কে বলছন দিয়া ও দিয়া কে কহছন টাট দিয়া মুই বি গুট তোমাকে কথা পচারামি হে রাধা কমর ওই গো ধন কমর এ মাই কমর এ রাধি কমর মতে কহি দেব গো মাই প্রশ্ন উত্তর সংসারে তুমি জান গো কেতে নারী ছন্তি কোণ আগ সংসারে সতে পুণ গো কেতে নারী জন্তি জাণ কহিদেলে গো মাই ঘরে ছাড়বে ঘরে আমার এ লবঙ্গলতা তোতে চিরামি কুটু সাগে তেতে খোলা হয় গো লবঙ্গলতা তোতে চিরামি কুটু সাগে তেতে লতা संसारे केते प्रकार नारी अछन केन नारी के देखले केनता करी जानी पारमा जे इटा केन प्रकार नारी मां मानकर नारी शिक्षा कथा का पचरे छे से कथा टिके कहो संसारे नारी जाति केते प्रकार हे सुन सुजने देई मन भलारे सम्मान रक्षा करी करी केना कहो दुर्गा प्रसाद गोपाल गोपाल अच्छा सिंदूर कथा अच्छा ये चारि जाति नारी कथा छाणी दिया सिंदूर कथा बुझा मापे हां सिंदूर कथा हमर कला बदन हे सिंदूर कोलिया के जने हला की हल्दिया के जने हला धूप और धूप कलर भी ने हला की सोगा हे सिंदूर लाल का जला आर गुटे कथा हमर से कमिटी दादा लिखिथिले जे रामचंद्र मुर्ग मारी करी छाणी देथिले से परे क्यों रूप हेला तो वाल्मीकि रामायण के रामचरित्र मानस रे नाइ न रामचंद्र को सर्वप्रथम मर्यादा पुरुष रामचंद्र बरे कहा जाय केवल गुटे जगह रे मुर्ग के मारिथिले रावणंकर मामू होचे मारीच मारीच निजे माया मुर्ग होकर जाइथिला आ से जगह रे रामचंद्र मुर्ग मारिथिले आ रामचंद्र कोनोसी जीव हत्या नै करि बोली कर रामचरित्र मानस एवं वाल्मीकि रामायण रे किछि उल्लेख नै हे सुन सुजने मोटई मन
আহা মোর কলা বদন আহা মোর কলা বদন মোর মাথার সিঁদুর কলা কান কলা বদন মোর মাথার সিঁদুর কলা কান কলা বদন তো ঝাত গো বাবু সিঁদুর বলি শুনত আমার ছাড় বন্ধু কমলেশ মাঝি কলারে সম্মান রক্ষা করি সে বন্ধু মধ্য 100 টঙ্কা সমস্ত প্রদান করেছেন জীবন আনন্দে কবার তার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাপা হিমাংশু নামে সমস্ত 20 টঙ্কা প্রদান করেছেন জীবন আনন্দে কবার তার সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব পূজারী নামরে 50-70 টঙ্কা প্রদান করেছেন মা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু এক হরি বল আগন্তুরাজ বহু লক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি ভাবর সে যাবে আগ আদির জরুত জাত গো বাবু সিঁদুর বলি শুনো কেমন দেবে গো পরমা সুতা কেমন দেবে গো পরমা সুতা सबु अलंकार तुम्हें तू फेरा जा तुम पर काला बदन नायक सुबर गाँव कलार सम्मान रखी केतोटी भारत मुद्रा प्रदान करेछन तांकर सर्व दुख निवारण हो उड़न देखबार हरि बोल दुख जे सुख प्राप्त हो उड़न हरि बोल सिंदूर हैला आदि माता को रजरु जात जन्म हैला सिंदूर के मां भौणी माने 5टा जगह धारण कर केन केन जगह रे निजर स्वामी कर पई सर्वप्रथमे मथारे देसन हां हां 2 नंबर रे मथारे पहला मांग रे सेटा कहसन सती सती 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करि साला परे गला रे लगास हां हां सेटा कहसन भक्ति 4 नंबर रे चतुर्थ वयस ही गले कर्ण मंत्र नहीं सारले चंदन सिंदूर कर्ण रे लगा जाय सेटा कहसन दीक्षाती 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पाई संखारे देकर भगवान के कामना करसन ई संखा सिंदूर मोर बंची रहू जेनडे गले मोर स्वामी मंगलमय हो सेटा कहसन संखावत एही प्रकारे सिंदूर 5टा जगह धारण करबा